Guys, mayong hapon guys. Magtigway day ko kang kaukaw. Ito, grabing lapok ni kaukaw guys. Hello guys, napapansin nyo sa malayo guys oh. Nandun si Jewel guys oh. Yan guys oh. Hala guys, may dala po siyang kumpay para sa alaga niya talaga guys oh. Kakauwi niya lang to guys. Ganyan po si Jewel kapag umuwi. Uy, Jewel kapag umuwi. Uy. Ala guys, tingnan nyo guys. Ala, takbo yan agad guys. Ala. Jewel. Ala. Ay, bilis ng takbo. Ay, bilis. Bilis ng takbo. Ha? Habol na kayo?